Karon na tay krisis nga ginatubang. Dili giyera o magbutang kabahi sa eleksyon, pero klaro kayo og need na natong atubang. Maayong adlaw sa tanan, ako si Juan o kaniyang atong real talk about climate change. Ang climate change dili usa ka panaghap o teorya, kini usa ka tinuod nga kamatuoran. Sa matag adlaw ato makita ang pagtaas sa kainit sa kalibutan. Mas hinayong kusog sa init, pakusog nga mga sunog sa kagubatan, ug mas grabe nga bagyo nga naghimo sa atong kalibutan nga dakong kadaugan. Matod pa sa mga eksperto, climate change na itabo sa pagtaas sa temperature sa kalibutan tungod sa mga emisyon na ginabuga sa atong mga sakyanan, bakterya, pagputol sa kahoy ug lain-lain pa. Ang resulta ani dako kayo. Kini atong mabati ug nakita sa matag adlaw nga naa sa depekto sa mga umaabot na henerasyon. Sa mga naikatungdanan ug sa mga individual na kaya mutabang sa giyera kontra aning climate change, lihok na o pangitag solusyon. Di na ta magpaabot sa dakong problema na nahitabo na kung maaksyonan. Magtinabangay tang tanan. Salamat sa pagtanaw o kani ang Real Talk karong